A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine at your homes. Dear students, today my class is class 7, lesson number 7, the Bahu Fort. Government UPS Chapran. School Government UPS Chapran. Dear students, the Bahu Fort हमारा सबक है. तो बहू फोर्ट कहाँ पर वाक़ा है और बहू फोर्ट क्या है? ये बहू किला है, ये एक किला है जो जम्मू में वाक़ा है. तो बच्चों पहले हम पढ़ेंगे. ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 43. बहू फोर्ट इज सिचुएटेड along the banks of river Tavi. It is one of the oldest structures built by Raja Bolo Chan about 3000 years ago. The fort was repaired and partly constructed by Dogra rulers. The fort is situated at a height of 325 meters, 1066 feet, opposite to the old town of Jammu. The fort structure has thick walls made of sandstones and lime. It has 8 octagonal towers. The first floor is lavishly built with a arches and decorated with floral designs like a baradari. A temple in its premise is popularly called the Temple of Bahivali Mata, makes it also a place of religious significance. Every Tuesday and Sunday, pilgrims throng the temple. The terraced gardens make a magnificent view of the city. Dear students, the Bahu Fort जो कहाँ पर वाक़ा है? किला, इसको बहू किला कहा जाता है. बहू फोर्ट इंग्लिश में और उर्दू में इसको कहते हैं बाहू किला. दरियाई तवी के साथ साथ वाक़ा है. ये दरियाई तवी पे वाक़ा है. ये सबसे पुरानी इमारतों में से एक है जो तकरीबन 30 साल पहले राजा बहलोलोचन की जानिब से तामीर किया गया था. किले की मरम्मत और इसकी जुज़वी तौर पर तामीर डोगरा राजुओं की जानिब से की गई थी. तो ये जो बहू किला है ये सबसे पुरानी इमारतों में से एक है. ये बहुत पुरानी इमारत है जो तकरीबन 30 साल पहले राजा बलोचान की जानिब से तामीर किया गया. किले की मरम्मत और इसकी जुज़वी तौर पर तामीर डोगरा रूलर्स की जानिब से की गई. Bahu Fort is situated at a height of 325 meters, 1066 feet, opposite to a town of Jammu. तो किला the fort is situated at a height of, ये किला जो है ये कितनी ऊंचाई पे वाक़ा है? 325 की ऊंचाई पर वाक़ा है, 325 फुट. जम्मू के पुराने शहर के सामने की तरफ किले की इमारत मोटी मोटी दीवारें रहती है. फोर्ट इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 325 मीटर्स अपोजिट ओल्ड टाउन ऑफ जम्मू. ये ओल्ड टाउन जम्मू पुराने जम्मू को अपोजिट में ये किला वाक़ा है. द फोर्ट स्ट्रक्चर हैज थिक वॉल्स मेड ऑफ सैंड स्टोन्स एंड लाइम. और इसके जो वॉल्स बनाई गई है वो किसकी बनाई गई है? तो इसके जो रेगी पत्थर और चूने की बनी हुई है किले की दीवार. और क्या है? इट इज़ ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर मेड बाय राजा बोलोचान अबाउट 3000 years ago. ठीक है. द फोर्ट वॉज रिपेयर्ड एंड पार्टली कंस्ट्रक्टेड बाय डोगरा रूलर्स. ये डोगरा रूलर्स के दौर में इसको दोबारा मरम्मत की गई, इसकी रिपेयरिंग की गई और थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन भी की गई इसमें. इसके अलावा इट हैज़ 8 octagonal टावर्स. तो जो ये किला है इसके 8 कोनों वाली 8 मीज़ान है. इसके 8 मतलब octagonal है इसके मीनार.
اس کے مینار کیا ہے؟ اوکٹاگنل 8 کونے والی ہے. The first floor is lavishly built with arches and decorated with floral designs like a baradari. تو یہ جو ہمارے پاس جو یہ محراب والی پہلی منظر فراق دلی سے بنائی کی گئی اور ایک بارادری کی جیسے پھولوں اور دیوار ڈیزائن سے سجی ہوئی ہے. تو بچوں یہاں تک ہم نے پڑھا کہ جو بہو فورٹ ہے یہ کس کے دور میں بنا ہے، کب بنا ہے، کس نے بنایا ہے، یہ کتنا دور ہے. تو بہو فورٹ از سچویٹڈ along the banks of river توی. جو دریا توی ہے اس کے کنارے پر یہ واقع ہے. اٹ از ون آف دا اولڈسٹ اسٹرکچر بلٹ بائی راجا بلوچان اباؤٹ. یہ راجا بلوچان ایک راجا تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں یہ بنا ہے. کون؟ بہو فورٹ. آج سے لگ بھگ 3,000 سال پہلے. دا فورٹ واز ریپیئرڈ اینڈ پارٹلی کنسٹرکٹڈ بائی ڈوگرا رولرس. تو ڈوگرا رولرس کے دور میں اس کی ریپیئرنگ کی گئی اور اس کو تھوڑی کنسٹرکشن اس کی پھر کی گئی ہے. اس کے علاوہ فورٹ از سچویٹڈ، یہ بھی ہم نے پڑھا، یہ 325 کلومیٹر اس کی ہائٹ ہے. ہاں اور وہ کتنا بنتا ہے؟ 1066 فیٹ. اپوزٹ اولڈ ٹاؤن آف جموں. اور یہ جموں جو پرانا جموں تھا، اولڈ ٹاؤن جو جموں کا تھا، اس کے اپوزٹ میں یہ بہو فورٹ بنا ہے. تو یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اس کے والز کے سینڈ سٹونز کے بنے اور لائم کے یہ اور اس کے اوپر 8 octagonal ٹاورس ہے. فرسٹ فلور لیوشلی بلٹ ود آرچز اینڈ ڈیکوریٹڈ ود فلورل ڈیزائنز لائک اے برادر. تو یہاں تک ہم نے بچوں آج پڑھا. تھینک یو. کل اس سے آگے پڑھیں گے ہم.